देखंतु भिडियोटीर प्रथम प्रश्नटी हेउची आम पाखरे पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल थाए। देखंतु पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल थाए जहा फल रे पिंपुड़ी कामुड़िले आमको पीड़ा हुए। तो ऑप्शन गुड़ी को देखिबा। ऑप्शन ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी टार्टारिक अम्ल, ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। तो प्रश्न थिला पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल थाए। देखंतु पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल थाए। तो ऑप्शन गुड़ी को देखिले सठिक उत्तर जानी तले कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे सांग माने। देखंतु आमे देखिबा पिंपुड़ी देहरे केउ अम्ल ना। देखंतु ऑप्शन नंबर डी कौन ना फॉर्मिक अम्ल थाए। पिंपुड़ी देहरे कौन ना देखंतु ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल थाए जहा पिंपुड़ी कामुड़िले आमको पीड़ा। तो सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी फॉर्मिक अम्ल। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। देखंतु एठी परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे हैला निम्नलिखित केउटी ठीक बा केउ उक्तिटी ठीक। प्रश्नटी देखंतु निम्नलिखित केउ उक्तिटी ठीक। ऑप्शन गुड़ी को देखिबा। ऑप्शन ए परमाणु रे जेतिकिटी न्यूट्रॉन थाए सेतिकिटी प्रोटॉन थाए। देखंतु प्रथम ऑप्शन टी परमाणु रे जेतिकिटी न्यूट्रॉन थाए सेतिकिटी प्रोटॉन थाए। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट ऑप्शन टी ऑप्शन नंबर बी। देखंतु एठी हम पाखरे अछि परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकी प्रोटॉन थाए। तापर परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेतिकी न्यूट्रॉन थाए। ऑप्शन नंबर डी परमाणु रे जेतिकिटी न्यूट्रॉन थाए सेतिकी पॉजिट्रॉन थाए। तो यही जो चारोटी उक्ति अच्छी चारोटी जाक मध्यरु केउ उक्तिटी ठीक। तो सठिक उत्तर जानी सांग माने निश्चय तले कमेंट बॉक्स रे जणांतु। देखिबा यार सठिक उत्तर कौन ना। देखंतु परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए। देखंतु परमाणु रे जेतिकिटी इलेक्ट्रॉन थाए सेटिकी कौन थाए ना प्रोटॉन थाए। तो यार सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर बी। तो देखंतु परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी खाद्य रे प्रोटीन रो अभाव साधारणतः केउ रोग हुए। तो देखंतु सांग माने प्रश्नटी आम पाखरे खाद्य रे प्रोटीन अभाव साधारणतः केउ रोग हुए। ऑप्शन ए मारास्मस, ऑप्शन बी क्वासिओकर, ऑप्शन सी मेदबहुल, ऑप्शन डी कौनसीटी नुहे। तो खाद्य रे कौन ना आमर प्रोटीन अभाव आमको केउ रोग होता है। तो यार सठिक उत्तर देखिबा। देखंतु सठिक उत्तर जानते तो कमेंट बॉक्स रे जणांतु सांग माने। देखंतु जिते बेले खाद्य रे कौन ना प्रोटीन रो अभाव हुए आमको केउ रोग होता है। यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर बी क्वासी ओकर। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। देखंतु परवर्ती प्रश्नटी है क्षीर को दही रे परिणत करबा पई किए साहाय्य करे। प्रश्नटी देखंतु क्षीर को दही रे परिणत करबा पई किए साहाय्य करे। ऑप्शन गुड़ी को देखिबा। ऑप्शन ए आदि प्राणी, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी बीजाणु, ऑप्शन डी शैवाल। तो सठिक उत्तर जानते निश्चय कमेंट बॉक्स रे जणांतु सांग माने। आमे देखिबा यार सठिक उत्तर कौन हम ना। देखंतु क्षीर को दही रे परिणत करबा पई किए साहाय्य करि थाए ना ऑप्शन नंबर सी बीजाणु साहाय्य करि थाए। तो सठिक उत्तर हम कौन ना। देखंतु ऑप्शन नंबर सी बीजाणु। तो देखिबा आमे परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। देखंतु एटी परवर्ती प्रश्नटी है डिमोस केउ ग्रहर एक उपग्रह अटे। देखंतु सांग माने प्रश्नटी आम पाखरे डिमोस केउ ग्रहर एक उपग्रह अटे। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो सठिक उत्तर जानते कमेंट बॉक्स रे जणांतु सांग माने डिमोस केउ ग्रहर एक उपग्रह अटे। तो यार सठिक उत्तर देखिबा। देखंतु डिमोस हेउची केउ ग्रह ना ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रहर एक उपग्रह। तो सठिक उत्तर होची ऑप्शन नंबर डी। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। देखंतु प्रश्नटी है केउ रासायनिक पदार्थ को खाइबा सोडा रूपे व्यवहार करा जाए। तो प्रश्नटी देखंतु सांग माने केउ रासायनिक पदार्थ को खाइबा सोडा रूपे व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन गुड़ी को देखंतु। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो कहा को कौन ना रासायनिक पदार्थ को खाइबा सोडा रूपे व्यवहार करा जाए। तो यार सठिक उत्तर कौन हम आम देखा। देखो यार सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट।
यार सठिक उत्तरटी हम कौन ना देखो ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखा आम परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे कौन अच्छी। तो देखो परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे है ऊर्ध्वपातन प्रणाली अवलंबन करी मिश्रणर उपादान दुईटी को परस्पर ठारू अलगा करबा पई क्यों शर्त पालन करा जाए। देखो क्यों प्रणाली द्वारा आम मिश्रण को अलग करवा ना ऊर्ध्वपातन प्रणाली द्वारा जितेबाला मिश्रण को आम कण पृथक करवा तेबे परस्पर ठारू अलग करने क्यों शर्त गुड़िक अवलंबन बा पालन करा जाए। ऑप्शन ए दुई उपादान मध्य गोटे चुंबकीय होइतिबा दरकार। ऑप्शन बी दुई उपादान मध्य गोटे उद्वायी होइतिबा दरकार। ऑप्शन सी देखो दुई उपादान मध्य गोटे द्राव्य होइतिबा दरकार। एवं ऑप्शन डी दुई उपादान मध्य गोटिकर गलनांक अन्य ठारू कम बा बेसी होइतिबा दरकार। तो देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम सांग मैंने जितेबाला आम ऊर्ध्वपातन द्वारा ऊर्ध्वपातन प्रणाली द्वारा आम कौन करवा गोटे मिश्रण को पृथक करवा इथिरे आमको क्यों शर्तटी मानवा पड़े ना से जो दुईटी जाक आम मिश्रण जो दुईटी जाक द्रावक थी से दुईटी जाक द्रावक मध्य कौन गोटे ता भीतर उद्वायी होइथिबो। तो यार सठिक उत्तरटी हम कौन ना ऑप्शन नंबर बी दुई उपादान मध्य गोटे उद्वायी। तो देखिए परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे कौन रही अछि। देखो परवर्ती प्रश्नटी है क्योंटी भौतिक परिवर्तन भूल उक्ति। तो देखो क्योंटी भौतिक परिवर्तन भूल उक्ति बा भौतिक परिवर्तन रे के उक्तिटी सत्य नुहे। तो ऑप्शन ए एथिरे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं। ऑप्शन बी पदार्थर अणु संरचना व्याहत हुए। ऑप्शन सी एथिरे शक्ति उत्पन्न बा शोषित हुए नहीं। ऑप्शन डी एही परिवर्तनटी कौन सामयिक। तो क्योंटी भौतिक परिवर्तन उक्ति नुहे आमको पचारि। तो देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना देखो एथिरे नूतन पदार्थ सृष्टि हुए नहीं यह ठीक उक्ति गोटे कौन ना भौतिक परिवर्तन रे केबे भी नूतन पदार्थ सृष्टि हो न थाए। तापर एथिरे शक्ति उत्पन्न बा शोषित मध्य होई न थाए। ता सहित एही परिवर्तन सामयिक यह किछि समय पर आम यदि चाहिबा ताको पूर्व अवस्था को फेरई आनी पारिबा। तो क्यों उक्ति ठीक नुहे देखो ऑप्शन नंबर बी पदार्थर अणु संरचना व्याहत होइथे। तो भौतिक परिवर्तन रे कौन ना पदार्थर अणु संरचना रे किछि परिवर्तन होई न थाए केवल तार अवस्था रे परिवर्तन होता है एवं ताहा पूर्व अवस्था को फेरी पारे। तो देखंतु नेक्स्ट प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी। ब्लूप्रिंट सारणी रे क्यों क्यों प्रकार प्रश्न रुहे बा ब्लूप्रिंट सारणी रे क्यों क्यों प्रकार प्रश्न रही थाए। तो ऑप्शन ए रचनात्मक स्वल्प उत्तरमूलक। ऑप्शन बी स्वल्प उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन सी रचनात्मक वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन डी रचनात्मक स्वल्प उत्तरमूलक वस्तुनिष्ठ। तो ब्लूप्रिंट सारणी रे क्यों प्रकार प्रश्न रहे। तो देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी ब्लूप्रिंट सारणी रे केमिति ना रचनात्मक ता सहित स्वल्प उत्तरमूलक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न रही थाए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन रही अछि। देखो सांग मैंने परवर्ती प्रश्नटी है क्योंटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नर परिसरभुक्त नुहे। प्रश्नटी देखो क्योंटी वस्तुनिष्ठ प्रश्नर परिसरभुक्त नुहे। ऑप्शन ए मेलक प्रश्न। ऑप्शन बी बहु निर्वाचन प्रश्न। ऑप्शन सी दुई विकल्प प्रश्न। ऑप्शन डी स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न। तो क्योंटी पचारि आमको कौन ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नर परिसरभुक्त नुहे। तो यार सठिक उत्तरटी जानी तो कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणाइबे। देखंतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नर क्योंटी परिसर नुहे बा क्योंटी तार अंतर्गत नुहे यार सठिक उत्तरटी कौन ना देखंतु ऑप्शन नंबर डी स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न। किंतु आम जो देखा मेलक प्रश्न दुई विकल्प प्रश्न बहु निर्वाचन प्रश्न ये सबुथिरे यार उत्तर गुड़िक कौन हो ना वस्तुनिष्ठ उत्तर हम। तो देखा परवर्ती प्रश्नटी कौन देइछि। देखंतु परवर्ती प्रश्नटी है परिवेश अध्ययन कहले कौन बुझाए। देखो प्रश्नटी परिवेश अध्ययन कहले कौन बुझाए। ऑप्शन ए परिवेश संपर्क रे अध्ययन। ऑप्शन बी परिवेश संरक्षण और उन्नति विधान संरक्षण। ऑप्शन सी परिवेश माध्यम रे अध्ययन। ऑप्शन डी ए बी सी समस्त। तो कौन ना परिवेश अध्ययन कहले कौन बुझाई थाए। तो देखो परिवेश संपर्क रे अध्ययन तो कौन परिवेश अध्ययन अर्थ हो कौन परिवेश संपर्क रे अध्ययन। तापर परिवेश संरक्षण और
ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ, ତା ସହିତ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶକୁ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ତିନୋଟି ଯାକ ଉକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଟେ। ତ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏ ବି ସି ସମସ୍ତ। ତ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ସୋପାନର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍। ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ କେଉଁ ସୋପାନରେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ବା ଠିକ୍। ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା, ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁମାନ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା, ଲାଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା, ତାପରେ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ଅନୁମାନ, ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ସି ଟି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା, ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ସମସ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଅନୁମାନ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା, ତାର ଅନୁମାନ, ସମସ୍ୟାକୁ ତାପରେ ବୁଝିବା, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ବା ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥାଉ, ତାପରେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିଥାଉ, ତାପରେ ତାର ଅନୁମାନ କରି ତାପରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଉ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନା, ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ କରିବା, ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ପରିଶେଷରେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ କରିବା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଟିଭି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତ ଟିଭି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ, ଅପସନ୍ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ। ତ ଟିଭି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଟିଭି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ନା କ'ଣ, ଏହା ଏକ କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ ହେଲା, କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଆମ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୀମାରେଖା ଲାଗି ରହିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ଭାରତର ଅତ୍ୟଧିକ ସୀମାରେଖା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ, ଅପସନ୍ ସି ନେପାଳ, ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ନା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ କ'ଣ ନା ଆମ ଭାରତର ଅତ୍ୟଧିକ ସୀମାରେଖା ଲାଗିକି ରହିଛି। ତ ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ନେପାଳ ଏବଂ ଚୀନ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସଦର ମହକୁମାର ନାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସଦର ମହକୁମାର ନାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରର ମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରର ମାନ 1:50,000 ହୁଏ ତେବେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତ୍ୱ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ଉପରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ମାନ ହେଉଛି 1:50,000
ତେବେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତ୍ୱ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଭୂମି ଉପରେ ଦୂରତା କେତେ ହେବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କେମିତି ଉତ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା, ଯଦି ମାନଚିତ୍ରରେ ତାହା କ'ଣ ନା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତ୍ୱରେ ଥିବ, ତାହା ଭୂମି ଉପରେ କେତେ ଦୂରତାରେ ଥିବ। ଯାହା ମାନଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ତାହା ଭୂମିରେ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଣ ନା ତାର 50,000 ଗୁଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ଦୂରତ୍ୱ ହେଉଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନା ଆମର ଏଠି ଦେଖିବା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ତାହା ଭୂମିରେ କେତେ ଦୂରତାରେ ରହିବ ନା ତାର 50,000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ତ 50,000 ଯଦି ଆମେ 5କୁ ତାର 50,000 ଗୁଣ କରିବା, ତେବେ ସେଇଟା କେତେ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ 2,50,000। ଦେଖନ୍ତୁ 2,50,000 ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ 2,50,000 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୂରତାରେ ଭୂମିରେ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି 2,50,000କୁ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ନା କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ କେତେ ଦୂରତାରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2,50,000କୁ ଆମେ କିଲୋମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହା ହେବ 2.5 କିଲୋମିଟର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2.5 କିଲୋମିଟର। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ? ଅପସନ୍ ଏ ଲୋହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ବି ଲାଟରାଇଟ୍ ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ସି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ଡି କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ବିସ୍ତୃତି ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ନା ଭାରତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ବିସ୍ତୃତି ସର୍ବାଧିକ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପଟୁ ମୃତ୍ତିକା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଣିହାଁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲିମେଳା, ଅପସନ୍ ସି ବରେହିପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ତାଳଚେର। ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି ହେବ ନା ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାଳିମେଳା। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ଏବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପସନ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ସୂଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସତର୍କତା ସୂଚିତ ହୋଇ ନଥିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସତର୍କତା ସୂଚିତ ହୋଇ ନଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନକୁ ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାପରେ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, 5 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, 6 ନମ୍ବର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ତଳ ଉପର କରିବା ଅସଜଡ଼ା କ୍ରମରେ ଦେଇଅଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ି ଏହି ପଦ୍ଧତିର ତୃତୀୟ ସୋପାନଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦର୍ଶାଅ। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ତୃତୀୟ ସୋପାନଟିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦର୍ଶାଅ। ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମଟି ତୃତୀୟରେ ରହିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ତୃତୀୟରେ ରହିବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି
3 नंबर जो अच्छी ताहा तृतीय रहिबो ऑप्शन नंबर 4 कौन ना चतुर्थ रे जो अच्छी ताहा चतुर्थ रे रहिबो। तो यार सठिक उत्तरटी देखिबा कौन अच्छी देखंतु यार सठिक उत्तरटी कौन हबो ना ऑप्शन नंबर ए जो कौन योजना प्रस्तुत करिबा। ऑप्शन नंबर 1 योजना प्रस्तुत करिबा यह कौन ना 3 नंबर स्थान रे रहिबो। देखंतु योजना प्रस्तुत करिबा यह 3 नंबर स्थान रे रहिबो। तो यार सठिक उत्तरटी हबो ऑप्शन नंबर ए कौन ना ऑप्शन नंबर ए। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन रही अछि देखंतु परवर्ती प्रश्नटी हला एठी शिक्षणर परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मान को भित्ति करी शिक्षण संपर्क रे एक मूल्यबोधर विचार को डैश कुआ जाए। देखंतु सांग माने शिक्षणर परिमाणात्मक और गुणात्मक मान को भित्ति करी शिक्षण संपर्क रे एक मूल्यबोधर विचार को डैश कुआ जाए। ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। तो आम देखा यार उत्तरटी कौन हम देखो यार सठिक उत्तरटी हम कौन ना ऑप्शन बी मूल्यांकन। तो शिक्षण परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मान को भित्ति करी शिक्षण संपर्क एक मूल्यबोधर विचार को आम कौन कही था ना तार मूल्यांकन कही था। तो देखो परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे अच्छी कृति परीक्षणर मूल्यांकन किपरि होता है। देखो कृति परीक्षार मूल्यांकन किपरि होता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी केवल निज कृतिर मान निर्धारण करे, ऑप्शन बी शिक्षार्थी केवल अन्य शिक्षार्थी मानकर कृतिर मान निर्धारण करे, ऑप्शन सी शिक्षार्थी निज कृतिर मूल्यांकन सह सहपाठी मानकर कृतिर मूल्यांकन करे एवं ऑप्शन नंबर डी केउटी नुहे। तो देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम सांग माने शिक्षार्थी कौन करें ना कृति मूल्यांकन निजर मूल्यांकन करने सहित से कौन करें तार सहपाठी अन्य सहपाठी मानकर मूल्यांकन करें। तो यार सठिक उत्तरटी हम ऑप्शन नंबर सी। तो देखो परवर्ती प्रश्नटी उपलब्धि परीक्षण पाई क्यों क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाए। देखो उपलब्धि परीक्षण पाई क्यों क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाए। तो ऑप्शन ए निर्दिष्ट उत्तरमूलक, ऑप्शन बी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न और निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन डी केउटी नुहे। तो उपलब्धि परीक्षण पाई क्यों क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाए। तो देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न और निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखरे कौन अच्छी देखो परवर्ती प्रश्नटी है भारतीय संविधान सुरक्षा दायित्व क्या उपरे न्यस्त थाए। प्रश्नटी देखो सांग माने भल प्रश्नटी अच्छी भारतीय संविधान सुरक्षा दायित्व क्या उपरे न्यस्त थाए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो यार सठिक उत्तरटी जानी निश्चय तले कमेंट बॉक्स रे जणातु सांग माने भारतीय संविधान सुरक्षा दायित्व क्या उपरे न्यस्त अच्छी। तो यार सठिक उत्तरटी देखिबा देखो यार सठिक उत्तरटी कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी आमर भारतर सर्वोच्च न्यायालय पर यार दायित्व न्यस्त थाए। तो देखो परवर्ती प्रश्नटी स्वायत्त शासन व्यवस्था फल ग्राम और सहर में बास करुवा लोक मैंने क्यों दुईटी दिग उपर धारणा पाई पारती। देखो स्वायत्त शासन व्यवस्था फल ग्राम और सहर में बास करुवा लोक मैंने क्यों दुईटी दिग उपर धारणा पाई पारती। ऑप्शन ए निजको शासन करती और निजर असुविधा दूर करती, ऑप्शन बी स्वाधीन मतदान करती और निजर अर्थ उपार्जन करती, ऑप्शन सी गणतंत्र विकास करती और शासन नीति रे भाग नहीं थांती, ऑप्शन डी स्वाधीनता को उपलब्धि करती और गणतंत्र शासन विशेषत्व बुझी पारती। तो यार सठिक उत्तर जानी कमेंट बॉक्स में निश्चय जनातु। देखो यार सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर डी स्वाधीनता को उपलब्धि करती ता सहित कौन गणतंत्र शासन को विशेषत्व को कौन बुझी पारती। तो देखिबा परवर्ती प्रश्नटी आम पाखे कौन अच्छी देखो ये प्रश्नटी है इंग्रेज सरकार दमनमूलक नीति और आईन विरोध में कहार नेतृत्व में भारतीय माने आंदोलन आरंभ करते। देखो प्रश्नटी इंग्रेज सरकार दमनमूलक नीति एवं आईन विरोध में क्या नेतृत्व में भारतीय माने आंदोलन करते। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो सठिक उत्तर जानी निश्चय कमेंट बॉक्स में जनइबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଥିଲା ତାହା ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ବି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଆସଫ ଅଲି। ତ କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଜାଣିଥିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକର ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମ ଦେଶରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଭାବ ଥିଲା, ଆମ ଦେଶରେ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ ଥିଲା, ଏବଂ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆମ ଦେଶର ଶାସକମାନେ ଇଂରେଜ ଭାଷା କହିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତ ଦେଖିବା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ। ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଥରକେ ନିଜ ଶାସନ ବା ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶରେ ଶାସକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏକତା ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭାବ ନଥିଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଆମ ଦେଶର ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍। ତ ଏହିପରି ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଆମର OTET, CTET ତଥା JETର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।